অর্থরাশি তুলে দেওয়া হচ্ছে গভর্নমেন্ট হাতে। এই টপ 3 যে পুরস্কারের অর্থরাশি রয়েছে সেটাও সমান সমান। এরপরে অর্থরাশি রয়েছে 7,000 টাকা। प्रेस क्लब शारदर्ग सम्मान स्वर्णकमल प्राइस रिजाकी दङ ओ क्लब 10टा क्लब नो प्राइस रिजाका फर्स्ट सेकेंड थार्ड माने ओ आगरतलानि क्लब के खना के उदिपुरनि 5टा क्लब नो रिजाकनाय द प्राइस के ताउदन ड्रेस नि ऑफर अब चलि दङ ऑफर तले चलिका 25 जरा चलिनाय जतो लोकरंग फाइमान जगमान खबर সরকার থেকে যে শারদর্গ মানে দুর্গা পূজার মধ্যে যে প্যান্ডেল কাহাম বা মানে সড়ক মানে কনসেপ্টে যাতে মানে পরিষ্কার মানে প্যান্ডেল লগাতে নেই প্রাইস রাখা